हरिस्थाने अपराध तारे हरि नाम, तमा स्थाने अपराध नाही परित्राण। भक्तंग निकटरे अपराध कले क्षमा नाही। कहीं ना तुमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान कृष्ण गोविंद सदा सर्वदा भक्तर हृदय रे बास करंती। अभक्तर हृदय रे गोविंद बास करंती कि नहीं? हरे कृष्ण। अभक्त हृदय रे गोविंद वास करंती कि नहीं? नहीं नहीं प्रभुजी बास करती किंतु तार विस्मृति घटी थाए ना समस्त नाय नाय ना परमात्मा जो रही ये कथा से अलगा ये अलगा, से अलगा ये अलगा। कौन? परमात्मा समस्त हृदय समः सर्व से भूतेषु, समस्त हृदय परमात्मा रूप किंतु निर्विकार सूक्ष्म रूप रहती, कौन सी कार्य हस्तक्षेप करती नहीं। किंतु भगवान गोविंद कौन करती? तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, अर्थात तांको हृदय रे परमात्मा गोविंद रूप नहीं जानती। गोविंद अर्थात से भक्तर समस्त कार्य को निजे करती, निजे नियंत्रण करती, निज को तत्वावधान रे रखती सब किछि। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद आनंद भक्त जहाँ अनुभव करे ताहा प्रत्यक्ष भाव भगवान अंतर भीतर रही प्रदान करती। तेणु तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव पराण। आपण गोविंद आ परमात्मा ये भितर पार्थक्य टिके जानिबा को पड़िबो। गोविंद आउ परमात्मा, परमात्मा एक स्थिति, विष्णुकर एक रूप, ताहा समस्त जगत को नियंत्रण करुची, भय करुची इत्यादि इत्यादि। किंतु भक्त तो निर्भय, भक्त निर्भय सदा 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 बेले। परमात्मा हस्त गोड़ इत्यादि न थाए, अति सुखाति सुख। गोविंद सबु थाए। वंदे महापुरुष ते चरणार बिंदम। हाँ तापरे वेणु कणतरंग अरविंद दलाय ताकम भारवतन समसिताम बुध सुंदरांगम। तांकर सुंदर अंग अछि। वेणु कणतरंग बंशी वादन करुछंती। अरविंद दलाय ताकम भारवतन समसिताम बुध सुंदरांगम। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभ। कंदर्प ठारु कोटि कोटि कंदर्प ठारु विशेष श्रेष्ठ रूप भगवान कर। आलोल चंद्र कलशद वनमाल्य वंशी। वनमाल्य से गलारे धारण करथांती। चंद्र आलोल चंद्र अर्थात चंद्र गले कुंडल ये दोलायमान होइथाए। आलोल चंद्र कलशद वनमाल्य वंशी कर्ण बहरवतन समसित सुंदरांगम। तबे भगवान कौन करती ना ये भली भगवान कर रूप, निर्विशेष रूपटा हूँ भगवान कर कार्य। श्याम त्रिभंग ललित नियत प्रकाशम। त्रिभंग ललित ठाणी रे सदा सर्वदा भगवान विद्यमान। गोलोक निवसति अखिलात्मभूत। निज धाम रे स्वधाम रे से सदा सर्वदा विराजमान एवं ये आनंद अनुभव करती। ये जगत को केवल कौन आसे ना जेभली राष्ट्रपति भवन रहिले लॉ एंड ऑर्डर इमरजेंसी जारी हो गला ओडिशा रे, राष्ट्रपति आसिक प्रत्यक्ष भाव में ठीक कार्य कर लॉ एंड ऑर्डर पेपर आसीगला, निर्देशनामा आसीगला, ये कार्यकारी होची। तेणु भौतिक जगत रे परमात्मा जी विष्णु क्षीर सागर अछंती सी एभली रूप रे ये जो सुखाति सुख रूप रे रही समस्त वृत्ति को शक्ति जोगांती, वृत्ति को शक्ति जोगांती।
कैसे परमात्मा। आत्मा। किंतु ये वृत्तिटा नियंत्रित हुए का द्वारा इंद्रिय द्वारा इंद्रियटा प्रभावित हुए का द्वारा गुण द्वारा तेणु सेई जिनसटा सात्विक गुण सेई जिनसटा राजसिक गुण सेई जिनसटा तामसिक गुण आउ सेई अनुसार कार्य सब करा जाए निरूपण हुए बा करे से तेबे जेभଳି इलेक्ट्रिक चार्ज हे रही कि प्लग रे चार्ज हे अछि परमात्मा से भली शक्ति कार्य के भली होउची इंद्रिय मान द्वारा पंखा प्लग स्विच मरा हला पंखा बुलला बॉल स्विच मरा हला बॉल जळला जो स्विच मरा हबो से जिंस जळिबो तेबे परमात्मा ए भली शक्ति भाव रे सर्वदा विद्यमान ए स्विच मारमुरी किए करूची स्विच मारमुरी जीवात्मा करूची ये इंद्रिय मान को साहाय्य रे ये जीवात्मा सूक्ष्म शरीर करूची परमात्मा शक्ति रूपे विद्यमान होइके अछंती गोविंद कथा तो आलोचना करथिले तेणु वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम जेहेतु सी भगवान ठारे संपूर्ण रूपे प्रपन्न होइची तेणु तार समस्त कार्य किए से नहीं हाथ को वैष्णवर समस्त कर्म किए नियंत्रण करती प्रभु गोविंद हाँ भगवान श्री कृष्ण भगवान कृष्ण बा गोविंद कृष्ण समस्त जिनस नियंत्रण करती प्रत्यक्ष भाव रे अहम तम सर्व पापेभ्यो मुखयिष्यामि मा शुच मु समस्त पाप मु तुमको रक्षा करी तापर कहला कौन योगक्षेम बाहामे तू जहाँ प्राप्त होइछु ताहा मध्य तार सुरक्षा प्रदान करी मत भक्त न प्रणश्यति मो भक्त विनाश नहीं भक्त मु सुरक्षा प्रदान करे नहीं मु से कथा कहूँ कुकुरटा कामुकी नहीं कामुड़ी का कुकुर दौड़ुची हरे कृष्ण का कुकुर दौड़ला मनोहरी माताजी मनोहरिणी मातांकर जाऊ से जोरी बात मो वीडियो अच्छी तो स्क्रीन रे आज्ञा काई आज्ञा मु तो मो वीडियोटा मु काई देखुनी अच्छी बेलू आमको देखा जाउची आगे मते देखा जाउनी आज्ञा नेटवर्क प्रॉब्लम होइतो तेणु वैष्णव निकटरे कथबार्ता करिवो व्यवहार करिवो भाव आदान प्रदान कले सावधानता सहित करिवो कारण अपराध हेबार बहुत संभावना थाए आपण वैष्णव को खुशी करले तो सुफल पाइबे किंतु सुखी न करी पारिले दुखी भी करिवेनी हाँ दुखी करिवे नहीं कारण ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यं आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षण बा भक्ति लक्षण जदि तुम दान दे पारुच दियो जदि दान न दे पारुच ग्रहण करिवनी ग्रहण करिवनी बोले कौन सी पदार्थ ग्रहण करिवनी किंतु ता बोली से गोटे उपदेश दउछन्ती सेटा कोन मानिवनी जाओ ये भली वरिष्ठ भक्तों प्रति सर्वदा कृतज्ञ रहिबो हाँ धीरे तांकर निकटरे धीर स्थिर भाव में कथबार्ता करिबो इत्यादि हे वैष्णव सदाचार आ विशेष जिनस कार्य वर्तमान समय होची 5टा बेलू संपूर्ण फर्चा हो जाउची सूर्य उदय हो जाए पाखापाखि मॉर्निंग जप क्लास 4:30 आरंभ करंतु आउ समस्ते आसंतु जदि न आसीबे ताहले क्लास बंद कर दिया जिवो कई जन आज केते जन आस्थिले 5-6 जन 6 जन
6 ଜଣ ଆସିଲେ? କେତେଟାରେ ଆସିଲେ? ମୁଁ ତ 5ଟା ଥିବା ଭିତରେ ଆସିଲେ। ଆପଣ ଗଲା ପରେ ନାଇଁ, ଖରା ଦିନ ହେଲାଣି। ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାଟା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଢିବା କଥା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବେଳେ କଣ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ପଢିବ କି? ନାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ପଢିବା, ନାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ନ ପଢିବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ତଥାପି 4:45 ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 50। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ। ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ସଞ୍ଜୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କାଲି ସୁଦେଇ ମାତାଜୀ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଠେଇଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ କେତେଟା ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ? ମାତାଜୀ ସଞ୍ଜୟ 40ଟା ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ନା କେତେ? ଅର୍ଜୁନ 40ଟା ବୋଧେ। ତେବେ ସଞ୍ଜୟ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଇତୁର୍ଜୁନ ବାସୁଦେବ ସ୍ତଥୋକ୍ତା ଶକଂ ରୂପଂ ଦର୍ଶୟମାସ ଭୂୟଃ ଆଶାସୟାମାସ ଚ ଭୀତୟେନ ଭୂତ୍ୱା ପୁନଃ ପୁର ମହାତ୍ମା। ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହାପରି କହି ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିଭୁଜ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ। ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିବା ଅର୍ଜୁନକୁ ଏପରି ଉତ୍ସାହିତ କରି ସେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖାଇଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱିଭୁଜ ରୂପ, ଏ କଥା କିଏ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ? ସଞ୍ଜୟ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ, ତା ସହିତ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ତ ଦେଖିପାରୁନେ, ଆମ ମନ ହଉନି ଦେଖିବାକୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ନା। ଧ୍ରୁବ କେତେ ତପସ୍ୟା କରିକି ଦର୍ଶନ କଲେ, ପୃଥୁ ମହାରାଜ କେତେ ଯଜ୍ଞ କରିକି ଦର୍ଶନ କଲେ, ଏଇଠି ଦେବତା ମାନେ କେତେ ସ୍ତୁତି କରି କରି ଭାଗବତରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେ ରୂପଟାକୁ କେତେ। ଆଉ ଆମେ ତ କାହିଁ ଏତେ ଯୋଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ଭଗବାନ ଟିକେ ପ୍ରକଟ ହଉନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମାତାଜୀ କଣ ହେଲା? ଭଗବାନ କାହିଁ ପ୍ରକଟ ହଉନାହାନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କାହିଁ ପ୍ରକଟ ହଉନାହାନ୍ତି? ଆମେ କଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଯିଏ ସାଧନା କରେ ନା ଭଗବାନ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ବାସ୍, ଅଖଣ୍ଡ ଭାବେ ସାଧନା ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଶ୍ରୀମଦ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି ତା ଆଖି ଗୁଡା କାଚ ବାଟିବ। ମହାରାଜ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁନି ତା ଆଖି ଗୁଡାକ କାଚ ବାଟି, ଆଖି ନୁହଁ। ଆରେ ଏଇଠି ସଞ୍ଜୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜିନିଷ। ଇଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଟିକେ କହିଲେନି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୂପଟା କେମିତି ହେଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଟିକେ ଇଏ ସବୁ। ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ପରା ଯୁଦ୍ଧଟା, ହେଲେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ହବ, ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର ସେ, ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବା ନାରାଜ। କଣ ହଉଛି ଆଗ କହ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ସେ ଶିଶୁ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲେ। ସେପରି କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦେଖିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅନୁରୋଧ କରିବାରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଦ୍ୱିଭୁଜ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମ୍ୟ ବପୁଃ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସମ୍ୟ ବପୁଃ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ରୂପ। ଏହା ଏହି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ହିସାବରେ ପରିଚିତ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର କେବଳ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତେବେଳେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ସେଭଳି ରୂପ କିଏ ନା ଗୋପୀମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଥୁରା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡରେ ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମଥୁରା ରମଣୀ ମାନେ କହିଲେ, ଏ ଗୋପୀ ମାନେ ତମେ ମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଏ ପିଲା ଦିଟା ସହିତ ତୁମେ ମାନେ ଖେଳା ଲୀଳା କରିଛ, ତାଙ୍କୁ ଦହି ଦୁଧ ଖୁଆଇଛ, ତାଙ୍କୁ କାଖେଇଛ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଏମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇଠି ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ କେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ମଥୁରାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ରମଣୀ ମାନେ, ବିଶେଷ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉମାନେ ବୃଦ୍ଧା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କହିଲେ, ନା 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 ଆମେ ଆମର ସେ ପିଲାବେଳ ରୂପକୁ ଫେରିଯିବୁ, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବୁ। ତେବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବାକର୍ଷକ ଇତି କୃଷ୍ଣ। ଯେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭୟ ଦୂର କରିଦେଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ ରୂପ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୌରିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖି ପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୌରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ଥ ସदैବ ହୃଦୟେଷୁ ବିଲୋକୟନ୍ତି ଯಂ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରಂ ଅଚିନ୍ତ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପଂ ଗୋବିନ୍ଦಂ ଆଦି ପୁରୁଷଂ ତମଃ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଚିନ୍ତ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ବା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଦରକାର। ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଭଗବତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ରଞ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ। ରଞ୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହାର କିଏ ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି କାହାର, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଇଚ୍ଛା କାହାର ଅଛି ନା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? हरे कृष्ण। ये कृष्ण प्रेम अंजन प्राप्त हेबा पाई को माने इच्छा करूछन ना इच्छा नाही कार इच्छा अच्छी प्रभु प्राप्त केंदे हवा मनोहारिणी माता भी सिग्नल देले इच्छा करूछन। हरे कृष्ण। कोए काई तो कहीं करू नाहंती, काई करूथले काई कहंतनी सिग्नल दियंते माने योग्यता है नहीं बोली डर लागुଛି। वर्तमान योग्यता कथा कहूनी, हमर इच्छा को मानकर अछि। इच्छा आमे तो वर्तमान कृष्ण चेतना रूपक नौकार बसिलेनी, हमर दरकार प्रेम। प्रेम हेले आमे तांका आडू को आकर्षित होबा, लक्ष्य स्थल रे पहुंचबा। भागवतम कहती ए मन भावु थाई जहा काले प्राप्त हुए ताहा, काले निश्चित रूप प्राप्त हब। तेणु आपण माने भावु नाहंती बोधे ए मन भावु थाई जहा कौन भूल गला कि काले प्राप्त हुए ताहा। हाँ काले प्राप्त निश्चित भाव प्राप्त हब, ए जन्म रे हो नले आर जन्म प्राप्त हो। बस सेठी गले ताऊ आसीबार नाही ना। भगवान कहती मते जे भजन करे मु ताकू मोर प्रेम प्रदान करे। आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय के न दिव
स्वचरणामृत दिया विषय भूलाइब। ये प्रेम अंजन प्राप्त हेले व्यक्ति तार पूर्व कथा भूली जाए, पूर्व कथा भूली जाए। मु आसीथिली भगवान को एटा मागिबा पाई, एठी पठेइथिले किए से सुदामार स्त्री पठेइथिले, तुमे जाओ द्वारका जाओ, तुमर बंधु पर द्वारकार द्वारकाधीश, तमे तांक पाखु जाओ, किछि धन आनियो। आमे आउ एते दारिद्र कषाघात चली परिबाने, पिला माने 3 दिन हैला किछि पाई नाहंती, कोन करिया, किछि धन दरकार हमर। सुदामा कहले हऊ जिबा, तमे जदि कहलनी जे बंधु दर्शन पई किछि उपहार दियो। तेणु सी 3 घरु किछि आनिले, खुद भजा आनिकी तांक बंधुंक पई पठेइथिले। सुदामा बाट जाक कृष्ण को स्मरण करी करी पानी पी पी भोक उपास गले पछे से हाथ मारले, हाथ मारी बोली दरिद्र होकर रहिले पर्यंत। ସବୁ ଫୋନ ଆସିଛି ନା କଣ, ଆପଣ ଏଠି ଯାଇଛନ୍ତି? ଫୋନ आमे विज्ञ यही मूर्खे विषय के न दिव, मते से भजन करुची किछि प्राप्त होया पाई। तेणु सुदामा कहले मु गोटे थर भूल करथिली न जानिकी, एई जे सेति भाई ए पर्यंत दरिद्र होई अछि, आ भूल करबिनी। से खुद जातक काखरे जाकी जाकी जाई गले। जेतेबेले द्वारकार निकटवर्ती हो गले, द्वारकाधीश को दर्शन करिया पाई द्वारपाल अनुमति नेले। द्वारपाल सेतेबेले कहिले जे तुमे द्वारकाधीशंकर बंधु मैत्र, चली जा द्वारकाधीश आउ तमे, अरे तुमे जा कहब सुदामा आछंती, तुमर मैत्र आछंती। भगवान सेपटे दर्शन करछन जे सुदामा आसी गलेनी, द्वार निकट रे पहुंचले, मेन गेट रे पहुंची गलेनी। दारी सेठको बहु ये रे गला, जाइकी भगवान कहला जे प्रभु आपनकर कही जने ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण आछंती, से कहछंती जे मु द्वारकाधीशंकर मैत्र, मैं ताको लेउटे देउथली, पुणी से अनुरोध कले, पुणी आसिली आपन को जणैया पाई। तेणु भगवान प्रेम सहित दौड़ी आसिले जे सुदामा केते कष्ट करी 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 मो निकट आछन टिके दर्शन करिया पाई। से जेतेबेले भगवान को दर्शन करिसंती, ये तांको स्त्री के सुमति ना गण तांको ना, सी जो कहिथिले धन आनिया पई से भूली गले, से भूली गले। द्वारकाधीशंकर ये जो आतिथ्य ग्रहण करी से सब धन मागिया भूली गले। मो बंधु को मु धन जाचना करी, धन जी जाचना करे से कृपण, धन जी व्यय न करे से कृपण। कौन व्यय करिवो ना, धनटा तार एभली व्यय करिवो जेभली तार कौन से प्राप्त हेबो। अवश्य प्राप्त उद्देश्य न रहे, किंतु से बाटटा होची प्राप्त हेबा पाई। कौन सेटा, अन्य को कृष्ण चेतनशील करेब, अन्य को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करेब, ग्रंथ प्रदान करेब, सब प्रकार नुहे ताको साहाय्य करे जेभली कृष्ण चेतनशील हो। एटा होची धन व्यय करिवार। एपटे सुदामा तो भूली गले, प्रेम रे गदगद हो गले। धन केमिति पाइबे कहिबेनी तो, बंधु को कहवा को कुंठा बोध हो जे मो दरिद्र, मते किछि दियो। भगवान अंतर्जामी से जानले जे ये प्रकृत
ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ପଠେଇଛନ୍ତି କିଛି ଧନ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କଠୁ ଜୋର ଜବସ୍ତ ଛାଡିକି ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଇଏ ଖୁଦ ଭୁଜା ଗୋଟେ କଳ ପକେଇଛନ୍ତି ପାଟିରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଳ ପକେଇଛନ୍ତି ପାଟିରେ, ତୃତୀୟ କଳ ବେଳକୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ହାତ ଧରି ପକେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଯାଇ କଣ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ହବୁ କି? ତେବେ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ତରିକାଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ସୁଦାମା ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାଧୀଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଗଲି, ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଥ ଗମନର ପରିଶ୍ରମ ସବୁ କୁଆଡେ ଲିଭିଗଲା, କେତେ ଆନନ୍ଦ ମତେ ମିଳିଲା, ସବୁ କିଛି 2-3 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେଣି, ଘରେ କିଛି ନଥିଲା, ପିଲାମାନେ କଣ ଖାଉଥିବେ କଣ ନ କରୁଥିବେ, କଣ କରିଥିବେ, ମତେ ଧନ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କଣ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏଡେ ବଡ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ, ମୋର ଆଖି ପାଉନି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବାକୁ, ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଧନ ଜିଜ୍ଞାସା ନକରି ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଟା, ତାଙ୍କ ଗାଁଟା ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି କି ତାଙ୍କ ଘର ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ଆରେ ଏରା କେମିତି ହେଲା ନା, ଏଗୁଡା ତ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତମେ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶଙ୍କୁ କଣ କହିନଥିଲ କି ଆମ କଥା? ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିନି। ତେବେ ଏଇଠି କଣ ନା ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଚରିତ, ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ତ କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ବାଂଛା ତାରେ ଧରେ ପ୍ରେମ ନାମ, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम, प्रेम अर्थात कृष्ण को इंद्रिय को प्रीति प्रदान करना। तेणु प्रेमांजन छुरीत अर्थात एभली जी अंजन प्राप्त होईछि भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय से विलोकयन्ति, हृदय भगवान को दर्शन करिवे, परमात्मा को दर्शन करिवे, हृदय से विलोकयन्ति। जम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूप, ये परमात्मा कि भली रूप नहीं, मूल रूप कौन? श्याम सुंदर, श्याम सुंदर रूप। परमात्मा एक निर्विशेष रूपे रही, बुझिपारे? तेल प्रेम प्रेम जिनस कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। काली आमे माने आलोचना मध्य करथिले जे कौन ना अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। किछि कामना न रखी भगवान का प्रीत्यर्थे कार्य करिबा, यहाँ ही उत्तम भक्ति। तेबे कृपण कथा आम आलोचना कले। प्रेमांजन चरित जे कि ब्राह्मण तो प्रेमांजन चरित को कह जाय परिबनी। प्रेमांजन चरित प्रेमांजन जी प्राप्त होती से बहुत ऊर्धरे, ये ब्राह्मण माने प्राप्त हो नथिले, ब्राह्मण पत्नी माने प्राप्त होइथिले प्रेमांजन। यज्ञ याज्ञी ब्राह्मण पत्नी माने। तेणु जय जय जिज पत्नी नाग कन्या गण भक्ति जहार पाइल गोविंद चरण, एक कथा वर्णना अच्छी भजन। तबे इंद्र को तो वर्तमान निर्देश देछन्ति किए से? इंद्र को भगवान निर्देश देले तुम्हें जाओ दधीचि मुनि निकट को, तांकर तपस्या बल रे तांकर अस्थि इत्यादि सब वज्र भड़ी हो जाइए, अति शक्तिशाली हो जाइए, तुम्हें तांकर अस्थि आनिक वज्र कर। सेवा अधिक तो दधिं आशिभ्यं ब्रह्म निष्कलम जदवा अश्वशिरुनाः मतयोर्मरतं व्यधात्। दधीचि ऋषि ये जे कि दधीचि नाम रे परिचित थिले, स्वयं ब्रह्म विद्या लाभ करी से ब्रह्म ज्ञान को अश्विनी को मार द्वय
दधीचि ऋषि जी कि दधीचि नाम परिचित थिले स्वयं ब्रह्म विद्या लाभ करी से ब्रह्म ज्ञान को अश्विनी कुमार द्वय को दान करथिले। कथित अछि जे दध्यंच अश्वशीर धारण करी सेमानक मंत्र दान करथिले। तेणु सही मंत्र को मध्य अश्वशीर कहा जाए। दधीचि ठारू सही मंत्र लाभ करी अश्विनी कुमार द्वय जीव जंतु जीव मुक्त होइछन्ति। हाँ, जीवत मुक्त सी होइछन्ति मुक्त जीव। अनेक आचार्य सेमानक भाष्य रे निम्नलिखित कहानी वर्णना करछन्ति। निशम्यार्थवर्ण दक्षम प्रगर्भ्य ब्रह्म विदयो ददंचं समुपागम्य तम चतुरथासुनं भगवान देहि न विद्याङ्गति श्रुत्वा सुताब्रवीत्। कर्मण्य व्यवस्थित चाहं पश्चात् वक्ष्यामि गच्छत तयोर रणागतं योरेव शक्रम आगत्य तम मुनि उवाच भीष एर्जा बीजं मावादीरि असिनु और मुने मद्वाक्य उल्लंघ्य ब्रवीषि सह शनैवति शिरश्छिन्द्या न संदेह इत्युक्ता स जयौ हरिषि इंद्रे गते तथा यते नासत्या भूचत्यु द्विजम् तन्मुख इंद्रगदितं श्रुत्वा तापचतुः पुनः आबं तव शिरश्चित्वा पूर्वं अश्रस्य मस्तकं संध्या तव ततो ब्रूहिदेन तेन विद्या च नई द्विजः तस्मिन् इंद्रेण सच्छिन्नं पुनः संधाय मस्तकं निजं ते दक्षिणं दत्त्वा गमिष्यावो यथा गतम्। एतश्रुत्वा तदुवाच दध्यं अथर्वणो प्रवज्ञं प्रचज्ञं ना प्रवज्ञं এটা কোন লেখা আছে মাতাজি? হরে কৃষ্ণ, এটা কোন লেখা আছে? ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 52 ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ପରା। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रवर्ग्यम संकेत महर्षि दधीजी सकाम कर्म अनुष्ठान पूर्ण ज्ञान थिला से तंकर ब्रह्म ज्ञान मध्य थिला ताहा जानी अश्विनी कुमार देव थरे तंकर निकट को जाई ब्रह्म विद्या प्रदान करे प्रथम। दधीच मुनि कहले वर्तमान मु सकाम कर्म निमित्त यज्ञ अनुष्ठान आयोजन करिवार व्यस्त, तुम्हें माने परे आस। अश्विनी कुमार माने चलिया पर युवराज इंद्र दधीजी पाखक जाई कहले हे मुनिवर अश्विनी कुमार द्वय केवल बद्य दयाकरी सेमानकु ब्रह्म विद्या प्रदान करिवे नाही। मु सावधान करवा सत्वे यदि आपण तांको ब्रह्म विद्या प्रदान करंती ताहले मु दंड स्वरूप आपणकर शिरच्छेदन करिवि। तांको ब्रह्म विद्या देबेनी। आजिकल आमर कोन यदि तांको ए कथा कहबेनी कहले मते देखिसंती देखितांतो एठी चकु एहिपरि भाव में दधीच मुनि की सावधान कर इंद्र स्वर्ग को फेरी गले। अश्विनी कुमार दय इंद्र मनोभाव बुझीपारी दधीन ब्रह्म विद्या पाइबा भिक्षा कले। महर्षि दधीची सेमानक जेतेबेले इंद्र सावधान बाणी विषय कहले सेतेबेले अश्विनी कुमार दय तांको कहले आमे आपणक मस्तक छेदन करी आ गोटिए अश्वशिर लगाई देबु, तेणु आपण सही अश्व मस्तक जरिया आमको ब्रह्म विद्या प्रदान करि परिबे एवं इंद्र जेतेबेले आसी आपणक सही मस्तकटी काटिदेबे
ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ମସ୍ତକଟିକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିଦେବୁ। ଦଧିଚି ଯେହେତୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦେବଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଲେ। ଯେହେତୁ ଦଧିଚି ଅଶ୍ୱମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେହି ବିଦ୍ୟାକୁ ଅଶ୍ୱଶିର ବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦଧିଚି ନାରାୟଣ କବଚ ନାମ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ବର୍ମ ତୁଷ୍ଟାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାହାକୁ ତୁଷ୍ଟା ନିଜ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ତାହା ପାଇଛ। ଏହି ନାରାୟଣ କବଚ ବଳରେ ଦଧିଚିଙ୍କ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ ହୋଇଛି। ତୁମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦ୍ୱୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶିର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହବଶତଃ ସେ ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଦାନ କରିବେ। ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କାରଣ ଦଧିଞ୍ଚ ଅତିଶୟ ଧର୍ମ। ଦଧିଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥିରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବଜ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ସେହି ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ସଂହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ, କାରଣ ମୋର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବଜ୍ରର ତେଜ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। ମୋ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ବୃତ୍ରାସୁରର ବିନାଶ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦ ସବୁ ଫେରିପାଇବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ବୃତ୍ରାସୁର ତ୍ରିଭୁବନ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭକ୍ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ପ୍ରତି ସେ କେବେ ହେଲେ ହିଂସା କରିବ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାପରେ ଦେବତା ବୃତ୍ତାସୁର ମଧ୍ୟ ସବୁ ସେତିକି ପଢିଛି। ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। जय श्री प्रभुपाद की पुस्तक गौर भक्त वृंद निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ସର୍ଟରେ ସାରାଂଶଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ତ ତାଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆଉ କଣ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଧିଚି କଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଶରୀରଟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିବେ। ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଆଜିକାଲି ହଉଛି। ଅଙ୍ଗ ଦାନ? ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି। ଦଧିଚି ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦେବେ ଆଉ। मंसाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ